Hello guys, good afternoon. Gluto ko ng pansit. Pansit, kahit na hindi birthday, pansit tayo. So ito guys, nipipare ko na yung ating pansit. Yan, malapit na sa maluto guys. Okay. Konting apoy lang para suabe. Yan guys, ang pansit natin guys. Pansit canton. Okay. Ayos to guys, pag natikman nyo to guys, hanapin nyo guys. Masarap pa to sa Paris ni Diwata. Napis to guys. Yan, okay. Okay na. Timplada. Ayos guys, the best. Wala pa naman yung Paris ni Diwata dito. Okay. Okay. Halo-halo lang. Yan, medyo juicy siya, juicy. Suabe. Okay. Okay guys, luto na yung pansit natin. So, kain na. Bye-bye. Yan po mga idol. Okay, patay na ang ulan. Yes, tatakpan natin. Okay. Thank you guys. Bye-bye.